Okay, this one is garterized 34-36 XL. Malaki po. Flared bands, kaya lang mahaba. Okay, need some alter. Code garter. 34-36 flared bands. Paputol nyo, mahaba po. Code is garter. 200 pesos, sorry. For 36 garter. Flared siya mga mami ah. Next mga madam, ito maganda to. Linen to mga ante. Ganda, para kayong bumili sa Uniqlo. Okay, very nice. Medium size to mga mami. Size medium, code maganda. Manera, yours na. Code, maganda. Long sleeves, tiklupin nyo na lang mga ate. Maganda to. Ma'am Mildred, yours na po. Ganda siya, ganda. Next, 28, parang bago mga ate. Okay. 28, parang bago. Code, parang bago. Size 28, ganda na ito. Parang bago, 28. Ano ba, te? Nagkakalatak ko. Ay, okay, Ma'am Nera. Alisin ko na lang. Ate, yung pants na nasa upuan, cancel yan. Parang bago. Ma'am Neri, no beggars na. Next mga mami pang office. Size large. Size large. Code large. 50 pesos. Size large, 50 pesos. Large, 50. Okay, magkano dyan? Ma'am Charita, yours na. Next, mga mami, another garterized. 32 to 36. 32 to 36, garterized, adjustable pocket both sides. Straight cut, mga mami. Good straight. 32 to 36, code straight. 200 pesos. Ma'am Abby, visible po. Pasto ate. Pasya! Ay! Straight, Ma'am Josie, yours na po. Next, mga madam, size, I don't know. Large, polo. Okay, ang cute nung gitna niya. May teddy bear. Teddy bear ba yun? Okay, size large, kung medium kayo, pwede. Tiklupin nyo na lang. Code polo. Code polo, 50 million. Sobrang mahal. Polo. Size large, 50 pesos. Ma'am Ann Evans, yours na Ma'am Ann.
Next mga mami, ang cute neto. Kaya lang, size 26 lang to. Size 26, may Lisa to. Straight cut. Good, cute. 200 pesos, size 26 lang. Cute. Cute siya. Kaya lang 26 lang siya. Ate girl. Next mga mami, size large, pang office. Small, medium, large mga mami. May tali dito. May garter sa ilalim. Yan. Code call ka, 50 pesos. Sold na, Ma'am Abby. Kanina. Straight? Ano ba yung straight? Ma'am Yaya, visible po.